সবাই ভালো আছেন তো? সবাইকে ভালো রাখার জন্যই এই ভিডিওগুলো আমি বানাচ্ছি। কাক খুব কাকা করছে আমার এখানে। কাক এসে রোজ দিন আটার গোলা যখন রুটি বানাই আটার গোলা আমি দিই, কারণ কি ওরা আটার গোলাটা খেতে খুব ভালোবাসে। তো ওদের সঙ্গে আমার একটা অন্যরকম অ্যাফেকশনেট কানেকশন। তো এটা অনেকেরই আছে, আমি শুনেছি। আর কাক একটা খুব বুদ্ধিমান পাখি, সবচেয়ে চালাক পাখি। তো ভালো থাকার জন্য আরেকটি আমি সব এই ভিডিওটা যেটা বানাচ্ছি একটা সিরিজ বলেইছি আমি বানাচ্ছি, সেই ভিডিওর মধ্যে কিছু কথা বলছি। ভালো থাকার জন্য আরেকটা কিছু করতে হবে। নিশ্চয়ই অনেকেই আমার ভিডিওটা যারা দেখছেন তাদের নাতি নাতনি আছে, দাদু দিদা বা দাদু ঠাকুমা। তো সেটা স্পেশালি তাদের জন্য। নাতি নাতনি খুবই আদরের জিনিস, প্রচণ্ড, মানে এটাকে বলা হয় মূলধনের ইন্টারেস্ট। মূলধনের থেকেও ইন্টারেস্টটা আমাদেরকে বেশি ভালো লাগে, পছন্দ হয়। এই নাতি নাতনির সঙ্গে সময় কাটাতে সব দাদু দিদা বা ঠাকুমা দাদু সবাই খুব ভালোবাসেন। কিন্তু এখানেও একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, নাতি নাতনিকে আদর করব, ভালোবাসবো, সব কিছু করব, কিন্তু বেশি ইনভলভমেন্টটা যেন আমাদের না হয়। তাদের মা বাবারা আছেন, তাদের জন্য ভাবার জন্য বেশি ইনভলভমেন্টটা হলে কি হয়, ছেলেমেয়েরা অনেক সময়, মানে আপনার ছেলেমেয়েরা অনেক সময় আপনাকেই খারাপ পেয়ে যেতে পারে, যে দাদু বকা দিচ্ছে বা দিদা বকা দিচ্ছে বা ঠাকুমা বকা দিচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো শুনতে একটু শক্ত হলেও কথাগুলো কিন্তু বাস্তব। তো এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমরা নাতি নাতনির সাথে ইনভলভমেন্টটা একটা বন্ধু লেভেলেই রাখবো, তারপরে কিন্তু আমাদের इन्वॉल्वमेंट একটু কমিয়ে দিতে হবে। तो जो लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़े हुए सबको हार्दिक वेलकम मेरे चैनल पे। आज जो मैं बोल रही हूँ, सभी के घर में जो बुज़ुर्ग है, पोता पोती है, बेटे की तरफ से है, बेटी की तरफ से है, आप दादा दादी बने हैं या नाना नानी बने हैं, ये तो सबके लाइफ में आता है। प्यारा है कौन? बेटा बेटी, बहू बेटा, ना पोता पोती। हम लोगों का कैपिटल से इंटरेस्ट ज़्यादा पसंदीदा होता है, ज़्यादा प्यारा होता है, सभी के लिए है। तो पोता पोती के साथ लगाव जरूर रखिए, लेकिन पोता पोती के साथ लगाव का एक बैलेंस रखना है। कैसे? उन लोगों के साथ दोस्त बनिए, उन लोग के लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कम कर दीजिए, क्योंकि उसके मम्मी पापा है, ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो लोग आपके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी एक, मतलब सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत बड़ा वास्तव है। जो लोग इसको सोच के इस चीज़ को दिमाग में रख के चल रहे, उनके लिए ज़िंदगी आसान होगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। मैं आगे भी और भी कुछ बहुत ज़रूरी इस सीरीज़ में बात बोलने वाली हूँ, जो चीज़ हम लोगों को मालूम है, लेकिन हो सकता है हम लोगों ने भूल चुके हैं हम लोग। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।